আচ্ছা স্যার, 2026-এর বিধানসভা ভোটে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে আপনি দাঁড়াচ্ছেন। সার্বিক কি উন্নতিকে সামনে রাখছেন রানীগঞ্জ শহর থেকে? প্রথমেই আপামর রানীগঞ্জ তথা শিল্পাঞ্চল মানুষের কাছে আমার একটি ছোট্ট প্রার্থনাটি হচ্ছে যে আমাদের রানীগঞ্জ বিধানসভাতে বিগত 2011 সাল থেকেই বাইরের প্রার্থীরাই এসে এখানে দাঁড়িয়েছে এবং বাইরের যারা দাঁড়িয়েছেন তারা কেউ রানীগঞ্জের ভূমিপুত্র নন বা প্রাচীন ঐতিহ্যশালী রানীগঞ্জ শহরের জন্য তাদের কোনো পজিটিভ চিন্তাধারা কাজকর্ম আমরা পাইনি। পৌরসভা আছে কি আড্ডা আছে, তাদের কিছু কিছু ডেভেলপমেন্ট কাজ রাস্তাঘাট তারা করছে, এ তো আপনার আমার ট্যাক্সের পয়সায় করে, কিন্তু যখন চা হয় তখন করে না। 5 বছর পর হয়তো কোনো একটা রাস্তা রিপেয়ারিং হয়। তো আমার সামনে এখন একটা রাস্তা আছে যে আপনারা জেনেছেন যে রানীগঞ্জের মহাবীর কল্যাণীকে কেন্দ্র করে যে ওসিপি করার চেষ্টা করছে ইসিএল একটা প্যাচ দিয়েছে অমর মহাবীর কল্যাণী কোম্পানিকে, এবং সেই কল্যাণীটি হলে রানীগঞ্জের এনএসবি রোডের বাম দিক অর্থাৎ তারবাংলা থেকে শুরু করে অঞ্জনার খাটু সাপ মন্দির পর্যন্ত এবং শেয়ারসোলের পিছনের অংশ, যে মাটির নিচে বালির বদলে যে জল ভর্তি আছে পুরনো পদ্ধতি যে কয়লা তুলতো, সেই জলটি বের করে নেওয়ার পর তারা যদি ওখানে ওসিপি করে তাহলে রানীগঞ্জের বহু জায়গা যারা জলের চাপে প্রেসারে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ধস নামবে এবং রানীগঞ্জের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবে, রানীগঞ্জ ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে হবে। এছাড়া আপনি দেখেছেন কিছুদিন আগে আমাদের পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনি এসে খাদ্যাতে বলে গেছেন রানীগঞ্জ ধস এলাকা 700 ফ্ল্যাট করা হয়েছে, প্রত্যেককে নাকি 2টি করে ফ্ল্যাট দেবেন এবং 10 লক্ষ টাকা ট্রান্সফারের খরচা দেবেন। তো রানীগঞ্জে তো আর 700 লোক বাস করে না। আমার ধারণা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যারা এই রিপোর্টগুলো দেয় যে রানীগঞ্জ ধস এলাকা, আমার রানীগঞ্জ শহরটাই ধস এলাকা, এটা কিন্তু মাননীয়ার কাছে খবর নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিরোধী দলনেতা আছেন শুভেন্দুবাবু, তার কাছেও খবর নেই, তাদের কাছেও কোনো কিছু খবর শোনা যায় না রানীগঞ্জ নিয়ে। তো আমাদের রানীগঞ্জ অন্নদাত্রী এই শহর আমাদের ভালোবাসা দিয়েছে, এই শহর আমাদেরকে জীবিকা দিয়েছে, বাসস্থান দিয়েছে। আমার মতো অসংখ্য মানুষ আছে, এমন অনেক সাধারণ মানুষ আছে, এমন অনেক গরিব মানুষ আছে যারা কিন্তু সাধারণ ডেলি ওয়েজেসে লেবার কাজ করে একটা ছোটোখাটো সরকারি সহযোগিতায় ঘর পাওয়া হোক বা ওরকম নিজের কুড়ে ঘর বানিয়ে আছে। তো রানীগঞ্জ শহরকে একদিকে তুলে দেওয়ার একটা প্যানিক সৃষ্টি করা, সেই সঙ্গে আপনারা জানেন যে দামোদর নদ যে আমাদের পুরো পশ্চিম বর্ধমান জেলার বরাকর থেকে শুরু করে অন্ডাল দুর্গাপুর পর্যন্ত যে নদীর মাঝখানে সাবমার্শাল পাম্প লাগায়, তার সাহায্যে বালির নিচ থেকে সাবমার্শাল পাম্প দিয়ে জল তোলা হয় এবং সেই জল সরবরাহ হয়। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার সেখানে বালি যে কন্ট্রাক্ট যাদেরকে দেওয়া হয়, বালি তোলা উত্তোলনের যে লাইসেন্স দেওয়া হয়, তারা এনজিপিটি রুল বা রাজ্য সরকারের রুল মানে না। আমি বলছি না যে আমাদের রাজ্যের সরকার সেটাকে সহযোগিতা করছে, কিন্তু সেটা মনিটরিং করার কেউ লোক নেই। অ্যাজ পার এনজিপিটি রুল যে 9 মিটার অর্থাৎ 3 মিটারের 9 ফুট 3 মিটারের বেশি বালি উত্তোলন করতে পারে না। এখন তারা হাত দিয়ে দিয়েছে যেখানে পাম্পিং স্টেশন, যে মাটির নিচ থেকে জল পিউরিফাই ওয়াটার আমরা পাচ্ছি, কারণ আমাদের এখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নেই। আমাদের উপরে আছে নদীর জল, তার নিচে বালির 70-80 ফুট নিচে যে জল সেটাকে আমরা পিউরিফাই ওয়াটার বলি, সেই জলই আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে সাপ্লাই হয়। কিছুদিন আগে দেখবেন নভেম্বর মাসে ইসকো একটা সার্কুলার জারি করেছিল স্টিল প্ল্যান্ট, সে তো সারা বার্নপুর এলাকাতে জল সরবরাহ করে। তো সেই ইসকো বলেছে 40 মিনিট মাত্র জল দিতে পারবে, কারণ ওয়াটার লেভেল নিচে নেমে গেছে। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ওসিপি হওয়াটা একটা যেমন বড় ক্ষতি আমাদের তৈরি করে গেছে, শুধু রানীগঞ্জ নয়, রানীগঞ্জ ছাড়া আসানসোল, দুর্গাপুর, আপনার পান্ডবেশ্বর, খোট্টাটি, উখড়া, জামুরিয়া, কোথাও যেন কুয়ো থেকে আরও জল পাওয়া যাচ্ছে, কুয়োর জলের লেয়ার কমে যাচ্ছে। তো 3-4 কিলোমিটার রেডিয়াস নিয়ে যদি কয়লা খনি হয় এবং 400-500 ফুট হয়, তাহলে কোনো পুকুরে বা কুয়োতে জল থাকার কথা নয়। এই জলের সংকট নিয়ে আমি কলকাতার মহামান্য উচ্চ আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছি
সেই মামলার রায় খুব শীঘ্রই বেরোবে। যে এইভাবে কিন্তু ধ্বংসাত্মক কর্ম করে হাই ডেন্সিটি এলাকাতে ওসিপি নয়, কয়লা উত্তোলন করতে পারে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কয়লা আমাদের শিল্প। যেমন আগের দিনে কলিয়ারি ছিল, ইনক্লাইন্ড পিট কলিয়ারি ছিল, সেই কয়লা থেকে কয়লা উত্তোলন করতো, বাইরে থেকে লোক এসে থাকতো, এখানে রানীগঞ্জে বাজার করতো, ব্যবসা চলতো, একটা রমরমা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কালের যুগে সমস্ত কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, বার্নস থেকে পেপার মিল, কলিয়ারি। সুতরাং এই নদীকে বাঁচানো এবং রানীগঞ্জ শহরকে বাঁচানোর জন্য যদি কাউকে কথা বলতে হয়, এমএলএ বা এমপি যিনিই হন না কেন, তাকে এমপি হলে লোকসভায় সেই কথা তুলতে হয় জনপ্রতিনিধি হিসাবে, এমএলএ হলে বিধানসভায় তুলতে হয়। কিন্তু কোনো নেতৃত্ব, কোনো এমএলএ বা এমপি আজ পর্যন্ত রানীগঞ্জের মানুষের সমস্যার কথা সেই জায়গায় কেউ তুলল না। তো সুতরাং আমি সবশেষে চিন্তা করলাম যে যদি রানীগঞ্জের মানুষের আদালতে এবার যাব, মানুষ যদি রায় দেয় এটাকে লড়তে হবে, তাহলে আমরা আগামী দিনে যদি আমি জিতি নির্বাচনে, যদি মানুষ আমাকে রায় দেয় জয়লাভের জন্য, বিধানসভায় আমি শপথ নেওয়ার পর দিন থেকে ধর্নায় বসবো। আমি সেই বিধানসভার মাধ্যমে সারা দেশের মানুষের কাছে বার্তা দিতে চাইব যে জলের জন্য আমাদের যে হাহাকার করে যাবে পশ্চিম বর্ধমান জেলা, সেই পশ্চিম বর্ধমান জেলাকে বাঁচাতে হবে। বাঁচানোর লক্ষ্যে আমি নেমেছি রাজনীতিতে, আমি নির্বাচন নেমেছি। রাজনীতি আমি দীর্ঘ 20-22 বছর ধরে প্রত্যক্ষ রাজনীতি করেছি, শাসক দল বিরোধী দল সবই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ভোট আসে, ভোটে যারা নির্বাচিত হয় তারা কেউ কলকাতায় গিয়ে তাদের নিজের ব্যবসা করে বা নিজের পেশা চালায়, আর এখানে দু একজন তাদের এজেন্ট রেখে যায়, তাকে যা খবর দিয়ে যায়। স্যার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তারা প্রচার প্রসার তুঙ্গ মাত্রায় চলছে, কবে রানীর পাশে আপনাকে দেখতে পাবেন প্রচার প্রসার? আমি যেহেতু নির্দল হিসাবে আপনার মনোনয়ন দাখিল করেছি, আমাদের 9 তারিখ, আগামী 9 তারিখ দেবে আমাদের সিম্বল, 2টো থেকে 3টের মধ্যে। সিম্বলটা না পেলে প্রচারে বেরোতে পারছি না, কারণ কবার এত বড় এরিয়া, মাত্র 10টা দিন হাতে সময় পাবো। তো আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের সকলের প্রিয় বন্ধু, কেউ ছেলের মতো, কেউ ভাইয়ের মতো, আপনারা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অন্তত এই প্রচারটা করুন যে প্রকৃতিকে ধ্বংস হতে দেবো না, প্রকৃতিকে বাঁচানোর লড়াই করছি, তার একটি প্রতিবাদী মুখ আমি, এবং আমার ব্যক্তির স্বার্থে আমি এই লড়াই নামিনি। এটুকুই আমার সকলের কাছে আবেদন। বোতাম টিপার আগে ভাববেন যে আপনি কাকে, আপনার এলাকার সমস্যার কথা সেই জন্য তার প্রকৃত জায়গায় গিয়ে তুলে। তবে আমি আপনাকে বলে দিই, সিপিএম দলটা আমি কোনোদিনই প্রত্যক্ষভাবে করিনি। একটা সময় আমি সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির উপরে ভরসা রেখেছিল, যারা খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে লড়াই করত। কিন্তু তাদের রাজত্বে যখন দেখা গেল যে একে একে শিল্প ধ্বংস হলো, বন্ধ হলো, তখন আমরাও সাধারণ মানুষের মতো আমরাও সেই সমর্থন প্রত্যাহার করেছি এবং তাদের সঙ্গে আমরা মেশা বন্ধ করেছি 1998 সাল থেকে। 98 সাল থেকে 2005 পর্যন্ত কিন্তু আমি কোনো রাজনীতি করিনি। 2005-এ যখন আমি হারধন কাকু যখন অসুস্থ হলেন, হারধন রায় মাননীয় প্রাক্তন সাংসদ এখানকার ছিলেন, উনি এই ওসিপির এগেনস্টে লড়াই করতেন। উনি যখন মরণাপন্ন অবস্থায় পিজিতে ভর্তি ছিলেন, সেখানে আমি তার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিলাম এবং ওনাকে সেই সময় দেখা করতে এসেছেন মুকুল রায় এবং মদন মিত্র, যারা আমাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে, কালীঘাটের বাড়িতে নিয়ে যান এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন এবং আমাকে রানীগঞ্জ এবং জামুরিয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন করার দায়িত্ব দেন। আপনারা জেনে থাকবেন তখন সিপিএমের মধ্যগগনের সূর্য ছিল, কোনো অবস্থাতেই তখন কিন্তু বিরোধী আন্দোলন করা সহজ ছিল না। সেই যখন 2005-06 সাল থেকে আমি বিরোধী দল করলাম, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করলাম এবং দলটাকে যে সময় দিয়েছি, জেল খেটেছি, 28টা কেস হয়েছে। এখনও পর্যন্ত 2টো কেস আমার বাকি আছে, যেটা দেখবেন নির্বাচনী হল অফ এফিডেভিটে আমি উল্লেখ করেছি, সেটা তৃণমূলের রাজত্বেই আমার কেস খাওয়া। সেই সমস্ত কেসগুলো কিন্তু আমার পকেট থেকে পয়সা দিয়ে আমাকে আদালতে হাজির হয়ে উকিলকে পয়সা দিয়ে মেটাতে হয়েছে এবং 2টো এখনও পেন্ডিং আছে। এবং যে আশা নিয়ে আমি তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করেছিলাম রাজনীতিতে, আমার ব্যক্তির স্বার্থে নয়, ছিল যদি আমরা সবাই জানতাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন লিডার যিনি আমাদের রাজ্যের প্রকৃত যে খারাপ অবস্থাটা ফিরিয়ে আনবেন।
তাই তার উপর ভরসা রেখেছিলাম। দেখুন, রাজনীতি আমরা সবাই করি, আপনি করেন, আমি করি, আমরা সবাই রাজনীতি করি। রাজনীতি করা মানে এই নয় যে আমি সমর্থন করলাম। আমি তৃণমূল কংগ্রেস করেছি, তৃণমূল কংগ্রেস আমার কিন্তু একটা কাউন্সিলরও টিকিট দেয়নি, একটা এমএলএরও টিকিট দেয়নি। সংগঠনে যেখানে যেখানে দায়িত্ব নিতে বলেছে আমি নির্দ্বিধায় দায়িত্ব নিয়েছি। আমার জেল হয়েছে, মার খেয়েছে, মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে এসেছি। কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান আমি হয়েছিলাম 2016 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত আমার টেনিওর ছিল। আপনারা দেখেছেন যে আমি নিঃস্বার্থভাবে সেখানে কত মানে পরিশ্রম করে ব্যাংকটাকে আমি সাজিয়ে দিয়ে এসেছি। তো সুতরাং তৃণমূল কংগ্রেস কোনো বলতে পারবে না যে আমি রাজনীতিটা করে কোনো সুবিধা সেখান থেকে পেয়েছি, বা আপনারা যারা ভাই বন্ধুরা আছেন কোনো অবৈধ কাজে আমি যুক্ত আছি। আমি দলটা স্বেচ্ছায় ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলাম। বেরিয়ে যাওয়ার পর রইল ভাজপার কথা। সেই সময় ওই আমাদের, আমি যেহেতু দিল্লির ন্যাপকামের ডাইরেক্টর ছিলাম, অল ইন্ডিয়া কোঅপারেটিভ ব্যাংকের যে আমাদের সংগঠন আছে একটা, সেখানে নরোত্তম মিশ্রা, তিনি হোম মিনিস্টার ছিলেন মধ্যপ্রদেশে সম্ভবত, উনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। যেহেতু তিনি আমাদের ডাইরেক্টর, তিনিও ওই কোঅপারেটিভ সেক্টরে ছিলেন, আমি সেভাবে দেখা করতে গিয়েছিলাম। এবং সেখানে দেখা করতে গিয়ে তিনি আমাকে বিজেপি ঝান্ডার বলে ধরতে, তখন ক্যান্ডিডেট তাদের ডিক্লেয়ার হয়েছিল, কিন্তু তারা ওই 10 মিনিটই আমি ওই ঝান্ডাটা আমাকে ধরানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন বুঝলাম যে এখানে আমার কাজ করার স্বাধীনতা হচ্ছে না, আমি সাইলেন্ট হয়ে গেলাম। এবং বর্তমানেও আমাদের রানীগঞ্জে তৃণমূল হোক, বিজেপি হোক, সিপিএম হোক, যতজন আছেন কার্যকর্তা থেকে শ্রমিক কর্মী, প্রত্যেকের সঙ্গে আমার একটা সুসম্পর্ক আছে। আমার সঙ্গে কারো রাজনৈতিক শত্রুতা নেই, বা কারোর বিরুদ্ধে কাদার ছড়াছড়ি নেই, বা আগামী যে আমি ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছি সেখানেও কাউকে আমি কিছু বলবো না। কিন্তু আমি গেছি, আমি সিপিএমের নেতৃত্বের কাছে গেছি, বিজেপির নেতৃত্বের কাছে গেছি, আমি তৃণমূলের নেতৃত্বের কাছে গেছি, বহুবার কালীঘাট চিঠি দিয়েছি, এগুলো হওয়া ঠিক নয়, এটাকে বাঁচান, কিন্তু কোনো কাজ আমি তাদের কাছ থেকে কোনো রেসপন্স পাইনি। তাই আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে, মানুষের তো, আমি তো এই আমার ক্ষুদ্র একটা ওষুধের দোকানের পাশে একটা ছোটো রুমে আমি বসে থাকি, মানুষ তো নানা সমস্যা নিয়ে আমার কাছে আসে, তাদের কথা আমি শুনি এবং যতটুকু পারি আমার হাতের কলমের লেখা লিখে দিয়ে তাদেরকে আমি একটা ন্যায় জাস্টিস দেওয়ার চেষ্টা করি। সেইভাবে মানুষ আমাকে বলেছে যে তুমি নির্বাচনে দাঁড়াও, তোমার মতো মুখ হলে আমাদের কিছু যে অভাব মানে অভিযোগ রয়েছে সেটা নিষ্পত্তি হবে। আগামী দিনে সরকার যেই গঠন করুক, যদি আমি নির্বাচনে জয়লাভ করি, মানুষের ভোটে আমি মানুষের কাছে কথা দিতে পারি, রানীগঞ্জের স্বার্থে আমার দরবার হবে, আমার ব্যক্তি স্বার্থে নয়, যতদিন আমার জীবন থাকবে। आप देखिए, मैं जो खड़ा हुए हैं इसमें वोट काटने का बाद कोई सवाल नहीं है, क्योंकि वोट हम किसको काटेंगे? पब्लिक यदि हमको वोट देगा, वो तो हमको जो प्यार करता है, प्रेम करता है, मेरा प्रति विश्वास रखता है, वो वोट देगा, तो वो वोट उसके पास नहीं जाएगा, मेरे पास आएगा। तो माने आप भी अभी भी जानते हैं हम कि रानीगंज में जितना व्यावसायिक है, जितना कर्मी टीएमसी का है, सीपीएम का है, बीजेपी का है, सब आदमी हमको प्रेम देता है, सबको हम प्रेम देते हैं, हमारा आपस में भाईचारा रिलेशन है। हमारे कोई नेता का, जैसे अभी राजनीति जो चल रहा पश्चिम बंगाल में देखिएगा, एक दूसरे के ऊपर जो भाषा प्रयोग करते हैं, हम उसका विरोध में हैं। राजनीति गणतांत्रिक देश से कोई भी खड़ा हो सकता है। यहाँ वोट काटने के बाद आज हमारा स्क्रूटनी था, दुर्गापुर में गए थे हम, 9 कैंडिडेट रानीगंज विधानसभा में खड़ा हुआ, 9 कैंडिडेट, उसमें निर्दलीय आपका 4 कैंडिडेट है मैं को लेके। तो सिर्फ हम तो वोट अकेला नहीं काटेगा, कांग्रेस भी कुछ वोट काटेगा, सीपीएम जीते रहे थे वो भी कुछ वोट काटेगा, वो बड़ा पार्टी है, रिकॉग्नाइज पार्टी, हम निर्दल पार्टी है। लेकिन हमको मेरे को देखना होगा कि रानीगंज के लिए कोविड से शुरू होकर अभी तक बहुत सारे एनजीओ है, उनको लेके हम जिस ढंग से काम किए हैं, चाहे संस्कृति जगत का बोलिए, चाहे कोई किसी का गरीब आदमी को हॉस्पिटल पहुंचना है, मरीज को, जो भी काम हम मेरा समय मिलता हम करते हैं। वोट काटने के लिए हम नहीं खड़ा हुआ है, हमको भी पब्लिक के साथ मतलब उनको पास हम जो जा रहा वोट मांगने के लिए कितना विश्वास है ये भी देखना है। क्योंकि हम राइटर भी हैं, हम कुछ लिखते हैं, समाज का काम करते हैं, कोई मुसीबत में गिर जाता तो उसको साइड में उसका हाथ पकड़ते हैं। तो आज जब वोट में खड़ा हुआ, हम देखना चाहता है रानीगंज का जो सज्जन गुणी व्यक्ति है, जो शिक्षित लड़का लड़की है, वो किधर जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं नोटा में आज भी 10% वोट डालते हैं, अर्थात कैंडिडेट को पसंद नहीं होता है। आज भी जो रानीगंज में कैंडिडेट जो खड़ा हुआ
उसमें भी विचार करें वो जो ऑर्गेनाइज पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का लीडर खड़ा हुआ और मैं नॉन ऑर्गेनाइजिंग पार्टी से खड़ा हुआ है, उसमें जो विचार होगा उसका एफर्ट आदमी देगा। आदमी को बस जनता जनार्दन होता है, जनता तो किसी का इशारे पर नहीं चलेगा, वोट तो अंदर में डालेगा, उसमें भाई भीटे का कोई बात नहीं है। हम इसलिए हमें वोट काटने में कोई बात नहीं है और हम जीतेंगे। और इस बार आपको तो बात बोलते हैं लास्ट तक, इस बार हम पावर में कोई भी निरंकुश नहीं आ सकता है। अभी तक मेरा जो एजम्पशन है, अभी लड़ाई जो है विरोधी दल शासक दल जिससे लड़ाई होता है, विरोधी दूसरा राज्य में देखेगा 20, 25, 30 तक निर्दल आदमी जीतते हैं। निर्दल आदमी जो जीतेगा इलेक्शन में वो बार्गेनिंग कर सकता है। बार्गेनिंग मतलब आपस में अपना धंधा छोड़ के समाज के लिए, अपना शहर के लिए हम जो डिमांड करेंगे वो डिमांड विधानसभा में रखेंगे। वहाँ संविधान का हिसाब से हम शपथ लिए हैं कि भारत का संविधान मानते हुए हम ऐसे कुछ अपना स्वार्थ के लिए काम नहीं करेंगे। तो बहुत सारे राजनीतिक नतीजे आप लोग भी देख रहा, रानीगंज का आदमी भी देख रहा। तो काल यदि हम जीत भी जाए और कोई पार्टी का यदि मेरा समर्थन जरूरत होता है, हम तो पहले ही बोल रहा, हमारा एक ही डिमांड है, रानीगंज बचाओ। रानीगंज का नदी जो दामोदर नदी हमारा मूल रिवर को बचाओ। और यहाँ लड़का बच्चा को लिए जो खेला का माठ नहीं है, संस्कृति का कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, जो होना चाहिए। जीतने के बाद हम उस काम में व्यस्त नहीं रहेंगे, अपना के लिए हम पब्लिक के लिए काम करेंगे। और जीतने के बाद जिस तरीके का समर्थन जरूरत पड़ता है तो करना ही होगा। हम जब इलेक्शन में खड़ा होंगे, हम यदि किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे हम वहाँ से हम अलॉटमेंट कैसे कराएंगे? हमारा जो कर्म होता है, ऐसे कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे और किसी का आघात भी नहीं डालेंगे। और अपना आज जो इलेक्शन हमारा 10 दिन जो टाइम मिलेगा, ये भी हम कोई कैंडिडेट का विरोध में कुछ नहीं, एक ही मुद्दा है मेरा, रानीगंज बचाओ। जो आंदोलन लड़ाई चल रहा है उस लड़ाई में मैं भी शामिल हूँ। और दामोदर का जो रिवर है उस यही चलते ही दो ही मुद्दा रख के हमारे इलेक्शन में आता है। मेरा राजनीति का इस टाइम कोई लेना देना नहीं है, पहले भी नहीं था। आप देखे थे जब शासक दल में हम 15 साल गुजार दिया, इतना विरोधी था, उसके बाद शासक दल आया जहाँ उसमें कुछ मेरा कोई वितर्कित काम में हम नहीं जुड़े हुए थे। आज भी वो आपको तो बोल रहा, लाल झंडा बस वाला जो कम्युनिस्ट पार्टी करता है उसके साथ भी मेरा रिलेशन है, जो भाजपा कर रहा है उसके साथ भी मेरा रिलेशन है, जो टीएमसी कर रहा है उसके साथ भी मेरा रिलेशन है। मतलब हमारे सब एक परिवार है। रानीगंज तो छोटा शहर है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। झंडा कोई भी किसी का पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा जो नीति है, बार बार बोला, मेरा जो नीति है, मेरा जो एथिक्स है, वो समाज के लिए कुछ करना है। जिंदगी तो छोटा जाएगा है, सबको एक दिन चला जाना होगा देश दुनिया छोड़ के, लेकिन जिंदगी जब तक जिएंगे भारत का संविधान को सम्मान करेंगे और सांप्रदायिक संप्रीति बजाय रख के हर कम्युनिटी को लेके एक प्रेम, एक अच्छा मजबूती जो ये है। आप भी देखें, एक तो बात आपको बोलते हैं, 2013 में जब सोनावाली एमएलए था, मैं भी शासक दल में था, जो दंगा हुआ था, उस दंगा में मैं अकेला आदमी एनएसबी रोड में हम खड़ा हो गया था। जितना गाड़ी को आग लगा दिया, वो गाड़ी का आग बुझाया, उसके बाद गाड़ी को जो रास्ता में भागचूर रहा वो रोका। यहाँ से एनएसबी रोड से तार बंगला तक मैं अकेला खड़ा हुआ था। उस टाइम सोनावाली एमएलए था, उन्होंने भी हमको मना किया था कि ऊपर रास्ता में मत निकलो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज उस टाइम भी मेरा इतना मन में साहस था कि रानीगंज का आदमी को जितना मैं प्रेम दिया वो कोई मेरा क्षति नहीं करेगा। ये जो रानीगंज वासी को जो हमको प्रेम मिला, जिसका भालोबासा, जिसका प्रेम, जिसका सहायता लेके हम अभी भी जिंदा है, उसके साथ विश्वासघात कभी नहीं होगा। ये सिर्फ रानीगंज का बात नहीं है, जो आप छत्तीसगढ़ बोलिए, मेघालय बोलिए, बहुत सारे जगह जहाँ कोयला खनि है, वहाँ एक तो ग्रुप रहता है जो आपका लूट करता है किसी को साथ मिल के। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। इस सिंडिकेट का विरोध में हमारा अकेला लड़ाई संभव नहीं है। हाँ, यदि पब्लिक हमको जिताते हैं तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि यहाँ का रोजगार बढ़ेगा तो जो बेकार लड़का जो छुट-फुट काम करता है, रैट होल बना के जो कोयला उठाते हैं, वो तो छोटा आदमी है।
आज का दिन में भी आप बोलिए जो नारायणपुरी में ओसीपी चल रहा, आपका नाम बोल रहा, आप बहुत सारे कोलियारी में ओसीपी चल रहा, उसका कोयला रातों का अंधकार में कहाँ जाता है और डस्ट मिलाते हैं। देखिए आप देखते हैं पलाश पांडे फेसबुक में देते हैं, जितेंद्र चौधरी उघरा से देते हैं। तो करप्शन हम अकेला ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन पब्लिक साथ में रहेगा। नहीं दिया आज एमएलए बनेंगे, कल हम लोकसभा में जाएंगे, तब हम लड़ सकते हैं। तो कम से कम समाज के रोजगार बढ़े। एक्चुअली करेगा क्या? गरीब आदमी यदि आपका 4 किलो 10 किलो कोयला ले आते तो उसको केस देके घुसा देते हैं, लेकिन जो टन टन कोयला चोरी करता है वो आराम से इसी रूम में रहते हैं। तो रानीगंज का जो धोसान है, रानीगंज का रेल लाइन जो खतरा है, ये आज का नहीं है, ये लेफ्ट टाइम से शुरू हुआ, उसके बाद अभी भी चल रहा है। वो बंद करने के लिए बहुत बड़ा शक्ति चाहिए, और वो शक्ति जनता है। जनार्दन, जनता जिसको चूज करेगा, तो ये हमारा शहर के बचाने के लिए कोशिश करेगा, तो वही काम हम करेंगे। कि तो आप जो क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। यदि हम बोलने चाहेंगे तो जो शासक दल है उसका मन में आएगा जब हम शासक को विरोध करते हैं। कोई भी बड़ा कंपनी यहाँ देश स्वाधीन होने के बाद आप इसको सेल, एलो स्टील, पैक वॉलपेपर मिल, बांस कंपनी, सारे जो कारखाना था, ये कारखाना क्यों बंद हुआ ये पूरा रानीगंज आसनसोल शहर लोग को जानते हैं। जेके नगर का एल्यूमिनियम कारखाना, आसनसोल का सन रेले कारखाना। लेकिन आज का दिन में यदि ऐसी स्थिति आ रहा, यदि अभी भी नहीं सुधरेगा सरकार, ये राष्ट्र का काम होता है। राष्ट्र लीडर जो होगा, स्टेट का जो लीडर होगा, उसका मन में कुछ करने का इच्छा रहना चाहिए। तो उसका जो हैंड्स है, यदि आज सचमुच हम लोग यदि एमएलए बनते थे 2011 से, हम जो 2006 से लड़ाई किए थे, तो रानीगंज के लिए कुछ तो करना चाहिए था। आज जो बाईपास बन रहा, आप देखिए साहिबगंज से बाईपास मंगलपुर जा रहा, पानागढ़ का स्थिति क्या है आप खुद देखिए। पानागढ़ का आदमी उसका हाईवे नहीं करने दिया, आज पानागढ़ बाजार खत्म हो गया। जब बांकुड़ा जिला का आज रानीगंज शहर किस लिए बचा हुआ? आज कोई 100 इंडस्ट्री बंद है, सिर्फ बचा बांकुड़ा जिला का ब्रिज है दामोदर के ऊपर, ये बांकुड़ा जिला से जो जितना आदमी रानीगंज में आता है मार्केट बचा हुआ है। आज बाईपास होने के बाद ये बहुत बड़ा खतरा होगा रानीगंज के लिए। एक तरफ पानी नहीं मिलेगा दामोदर से, एक तरफ ओसीपी होगा, किसी घर में पानी नहीं मिलेगा, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आ रहा। जो इंडस्ट्री आ रहा, जो दूसरा स्टेट में बैंड है, जो स्पॉन्ज आयरन में जो आपको क्षति होता है, आपका लंग्स का टीबी रोग पकड़ते हैं। तो ये सब राष्ट्र नेता का चिंता करना जरूरत है। उसी ढंग का राष्ट्र नेता चाहिए, उसी को एमएलए होना चाहिए, उसी को एमपी होना चाहिए, तब तो वो बात विधानसभा लोकसभा में रखेगा कि हमारा क्या होना चाहिए। और एक तो बात आपको लास्ट में बोल देना चाहिए कि आप जानते थे हमारे पूरा इंडिया में 4 तो फर्टिलाइजर था, दुर्गापुर फर्टिलाइजर जो था वो बंद है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल तो शुरू ही नहीं हुआ, जो रूस के साथ कोलाबोरेशन का गठन हुआ था। कि उस टाइम इंदिरा गांधी को IMF से लोन लेना था देश चलाने के लिए, और उसके बदले में ब्रिटेन अमेरिका प्रेशर दिया कि हमारा कंट्री से तुमको मैंने फर्टिलाइजर सार खरीदना होगा। तो हमारा आज जो युद्ध रशिया यूक्रेन चल रहा है, ईरान अमेरिका चल रहा है, उद्देश्य सब बड़ा राष्ट्र का यही उद्देश्य होता है कि छोटा राष्ट्र को शेष करो, उसका कर्जा लो, जितना बार कर्जा दो, उसका जमीन हड़पाओ। तो अभी भी समय है, यदि नौजवान चिंता करते सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होगा, कुछ काम देश के लिए सोचना चाहिए। अच्छा काम होगा तो देश आगे बढ़ेगा, यही हमारा उम्मीद। काउंसिलर भी नहीं था, यहाँ का जितना काउंसिलर हुआ उनका तो काम है जो एमसी में जो मीटिंग में जाता है, जो रानीगंज कैसे चाहिए। हमारा पास जितना खबर है, क्या कि हर काउंसिलर को मैं जानते हैं, तो उसमें रानीगंज में जितना काउंसिलर बना है उसका कोई आवाज़ वहाँ नहीं उठा पाते हैं। शाहजादा बोरो चेयरमैन वो कभी कभी उठाते हैं, उनका हम देखे हैं जो रानीगंज के लिए कुछ करने का चाहते हैं। वो बहुत बार एमएलए को भी बोला है, तपोसदा जो मेरा जी तपोसदा अड्डा का चेयरमैन था बोला था। लेकिन अकेला 1-2 काउंसिलर बोलने से नहीं होगा। 11 काउंसिलर है, ये 11 काउंसिलर जी सचमुच शहर के कुछ करना चाहिए था, तो पहले तो उनका जो पेमेंट उठाता है 5,000 मिले कि 7,000 मिले, वो उनको बाइकआउट करना चाहिए था। जब रानीगंज में कुछ नहीं कर पा रहा तो मेरा पेमेंट लेने का कुछ अधिकार नहीं है। काउंसिलर आप बन के रहा, दल आपको काउंसिलर बना दिया और आप स्टैंप लगा रहा आप काउंसिलर हैं,
लेकिन रानीगंज का जो विकास करना चाहिए, रानीगंज के लिए कुछ लाना होगा, वहाँ जाके मेयर का सामने जाके उसका अपना रिक्वेजिशन देना होना चाहिए, वो हमारा लग रहा ठीक से नहीं दे पा रहा है। क्योंकि इसके लिए अपना दम चाहिए, इसके लिए अपना ग्राउंड चाहिए, वो ग्राउंड सोचना होगा काउंसिलर लोग को। तो कुछ कुछ काउंसिलर है कोशिश कर रहा है, लेकिन अगला जो दिन आएगा हमारा आशा है जो भी काउंसिलर होगा रानीगंज के लिए एमसी के पास जाएगा कि इतना टैक्स रानीगंज से जा रहा, ट्रेड लाइसेंस फीस जा रहा, तो रानीगंज के लिए कुछ तो कम भाई पैसा अलॉटमेंट बजट में करो। हम भी जानते हैं एमसी का जितना आपका बोरो ऑफिस है उसमें कम पैसा मिलता है रानीगंज का बोरो का 2 का। फिर भी बोरो 2 का जो चेयरमैन है उसको हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कितना दूर का माने वो सक्सेस होता है उसका सब सक्सेस नहीं देख पाता है। और 2-4 तो काउंसिलर है वो भी बोलता है जब हम लोग असहाय है, हमारा बात हुआ नहीं सुन रहा। तो एक्चुअली हमारा विचार है जो पॉलिटिक्स है, डार्टी पॉलिटिक्स है, उनमें अच्छा लोग को काउंसिलर नहीं बनाया। जो लोग आसनसोल में टेबल चपड़ा के अर्थात वह मेयर के सामने कुछ बोल पाएगा जो हमारा चाहिए इस विकास के लिए, वो बोलने का शक्ति जो चाहिए वो शक्ति उन लोगों के पास नहीं है हमारे विचार में।